There is a big difference between food that is eaten as a lump or food that has been broken down into small particles. Then the enzymes have quick access. And so the whole process of digestion becomes faster and more efficient. 많은 요리는 재료의 물리적인 성질을 부드럽게 만드는 것이 핵심입니다. 부드럽게 처리된 음식은 소화에 큰 이점을 주고 더 많은 에너지를 얻을 수 있게 하기 때문이죠. 부드러운 음식을 좋아하는 것은 불에 익히는 음식을 좋아하는 것만큼이나 본능적입니다. 하지만 그것만으로는 도저히 설명되지 않는 음식들이 있습니다. One general texture, which is the softness of fat. That's part of what we like. Now, there are other textures that many people get to like. A crunchiness is very popular around the world. 우리는 바삭한 것을 좋아합니다. 그런데 우리가 왜 바삭한 음식을 좋아하는지는 여전히 수수께끼로 남아 있습니다. One interesting possible evolutionary background in it is that most of the foods that probably appealed to our ancestors weren't very crisp. 자연에 존재하는 바삭한 것들이란 딱딱하고 먹기 불편한 것들이죠. And it might not taste good, but if crispiness appealed to you, crunchiness, then you would eat those foods. So that would be selected for in evolution. 다른 개체가 먹지 못하는 것을 맛있게 먹을 수 있다면 생존에 훨씬 유리할 겁니다. 그 중에서도 유난히 바삭거리는 것들이 있습니다. 곤충입니다. Insects are a pretty low value food. But if you have nothing else to eat, that's not bad if you can get access to them. Then that crispy crunchiness means, oh, that's not so bad. If by eating it, that's what allowed your ancestors, your ancestors ate it when there was nothing better to eat. And so these fallback foods may be really important for survival. 우리는 그렇게 살아남은 개체의 후손입니다. 바삭한 음식은 우리 조상들의 생존 본능이 남겨준 선물이죠.การบริโภคการทานอาจจะดูแบบทานยากหน่อยครับเพราะว่าอย่างเราก็เห็นนะครับว่าแบบสตรีทฟู้ดนะครับการที่นำแมลงมาบริโภคเงี้ยอาจจะแบบปรุงแต่งไปด้วยซอยซอสแล้วก็พริกไทยนะครับเป็นแบบแม็กกี้แบบนี้ครับแต่ว่าเราก็นำแมลงมานะครับเพื่อมาประกอบให้มีคุณค่าทางโภชนาการมีการใช้วิธีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับทำให้มันกรอบแตกต่างกับตามสตรีทฟู้ดครับเราพิถีพิถันครับ 아직까지 곤충을 먹는 문화가 일부 지역에 남아 있습니다. 우리는 여전히 그 바삭함을 잊지 못하는 것이 아닐까요? 하지만 우리가 곤충을 꼭 먹을 필요는 없습니다. 바삭거리는 질감을 만들어낼 수 있기 때문이죠. 튀김입니다. 제가 과학의 입장에서 튀김을 바라봤을 때 모든 요리 중에 가장 첨단 과학 기술이 집약되어 있는 어떤 첨단 요리다라고 좀 정의를 좀 하고 싶습니다. 덴푸라는 상당히 좀 고난도의 기술이 요하는 튀김 요리라고 말씀드릴 수 있겠네요.
덴푸라를 만들 때 가장 중요한 것은 소리를 듣는 겁니다. 目で追えない部分が非常にあるんです。それは音によって我々はその中を見通していくわけです。水の音はシューというなんか多くなる。川の人からビシュッと破れた音の中の水分の一点が飛び出てくる。もう消えた時にはもう上がりすぎです。 튀김의 바삭함은 뜨거운 기름과 만난 수분이 폭발적으로 증발하면서 만들어집니다. 이 기화된 수분이 기름층을 뚫고 위로 올라가게 됩니다. 이 과정에서 튀김옷에서는 기존에 이제 수분이 있던 부분이 날아가고 공기가 들어가는 부분이 되겠죠. 수분이 증발하면서 튀김옷에 빈 공간이 생기는 겁니다. 이걸 다공질 구조라고 합니다. 이 구조 자체가 저희가 입에 깨물었을 때 이 구조가 붕괴되면서 사실은 바삭거리는 식감이 얻어지는 거거든요. 그러니까 튀김은 단순히 재료를 익히는 것이 아닙니다. 다공질 구조를 형성해 자연 상태에 없는 바삭한 질감을 만들어낸 겁니다. 새로운 질감, 형태를 만들어내는 것은 요리의 힘입니다. 하지만 조금 다른 방식으로 요리에 접근하는 사람들이 있습니다. Là, l'idée, c'est pas de faire le comment on fait les choses, c'est le pourquoi on fait les choses. La cuisine, si on regarde d'un point de vue scientifique, eh bien, c'est des molécules qui s'assemblent, qui se déplient, qui s'accrochent entre elles. Et donc, finalement, parce qu'on comprend le pourquoi des choses, on peut mieux maîtriser les préparations, et puis ensuite, on peut innover, c'est-à-dire faire des choses différentes. 전통적인 요리법과는 완전히 다른 방식입니다. Quand on regarde la cuisine, c'est vrai c'est un assemblage finalement de molécules, c'est un assemblage de textures, c'est un assemblage de saveurs. Bien, il va falloir transformer les aliments pour les rendre fondants, onctueux, croquants, croustillants. Il y avait la peau de l'orange, la partie blanche, qui sont des grandes molécules qu'on appelle la pectine, qui peut s'accrocher avec elle et faire une confiture instantanée. Et on a besoin de zéro sucre, zéro cuisson presque. Vous avez ces très grandes chaînes, on voit une algue d'ailleurs, ça ressemble à du plastique. Eh bien, essayons d'utiliser ces algues pour faire des enrobages. Alors on a fait des petites billes de menthe. Et au moment où vous croquez, vous découvrez le liquide à l'intérieur. C'est pas du tout remettre en cause la tradition, les anciennes recettes, tout ce qu'ont fait nos ancêtres, mais savoir un regard différent, nouveau, moderne vers la cuisine d'aujourd'hui. 최근에 개발된 많은 요리법은 주방이 아닌 실험실에서 만들어진 결과물입니다. Hemos trabajado con muchísima gente en el ámbito y seguimos trabajando en el ámbito de la ciencia. Poner una mirada que va más allá de las cosas de una manera formal, ¿no? Porque se nos había enseñado, porque básicamente se nos habían dicho que las cosas eran de una determinada forma. Y ahí es cuando tuvimos que empezar a trabajar con azúcares tecnológicos, construir una cáscara de huevo con estos azúcares lo más fina posible. 이곳에서 가장 유명한 메뉴, 가짜 계란입니다. Y luego lo que hacemos es ensayo y error. Muchas veces ensayo y error hasta que llegamos al punto que a nosotros nos interesa. Es como si nosotros de alguna forma te dijera, nosotros hacemos y una vez que lo tenemos hecho, volcamos todo nuestro conocimiento para darle sentido.
재료를 분자 단위까지 해체해서 완전히 새로운 질감과 형태로 재구성하는 것. 우리가 분자 요리라고 부르는 것이죠. 이 기법으로 요리의 새로운 영역이 열렸습니다. De esta cocina que llaman molecular, que nosotros llamamos cocina creativa, y teníamos esta necesidad de expresarlo, ¿no? A partir de aquí montamos, aparte de todas estas experiencias, creíamos que la gente cuando iba a un restaurante iba a disfrutar, ¿no? 여기를 대표하는 것은 올리브를 활용한 요리입니다. ¿No? Que tú la ves y ves una aceituna verde normal, que en realidad es una elaboración que simula una aceituna, que es crujiente y líquida. Unos trozos de caballa marinada para dar más textura y más consistencia al plato. Ponemos también un jugo de piparra. Y es un plato pues muy sencillo, es un merengue de remolacha, con todo el sabor a remolacha y un poquito crujiente por fuera, ¿no? Pero tiene una característica que lo servimos enterrado en sésamo negro y cuando llega a la mesa se agita y sale de la tierra, ¿no? 전통적인 요리를 새로운 방식으로 해석한 다양한 요리가 시도됩니다. Que cuando la comes te explotan en el interior de la boca, ¿no? Es una membrana gelatinosa con muchas bolitas de pesto, o sea que convertimos una textura de pasta en salsa, para así decirlo. 이제 현대의 요리사들은 많든 적든 분자 요리의 방식을 활용하고 있습니다. 지금의 요리와 100년 전의 요리는 큰 차이가 있죠. 어쩌면 앞으로의 요리는 우리가 아는 것과 완전히 다른 것을 의미하게 될지도 모르겠습니다. Il faut savoir que quand je l'ai proposé, les gens étaient très très en colère contre moi. J'ai même eu des menaces de mort, une lettre de menace de mort. Aujourd'hui, ça se développe dans le monde entier, et en particulier vous avez une carotte, et que cette carotte n'est pas très sucrée. Les cuisiniers, ils ont l'habitude de mettre du sucre dedans. Le sucre, c'est du saccharose, c'est-à-dire c'est un composé pur. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas cuisiner avec seulement des composés? Prenez la musique, par exemple. Il y a 3 siècles, on jouait du violon, on jouait de la flûte. Et il y a 1 siècle, les physiciens ont commencé à analyser le son. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du 440 Hz, 441, 442, des harmoniques, des fondamentaux, etc. Et il y a 50 ans, on a inventé la musique de synthèse. Bon, aujourd'hui, la musique de synthèse, elle est partout. Et bien la cuisine, c'est pareil. Je me suis dit, mais on a des aliments où il y a le goût du citron, de la carotte, du machin. Alors, ces aliments, on les a analysés, on les connaît parfaitement. Hein. 이건 단순히 상상 속에서만 존재하는 요리법이 아닙니다. Je finis mon choix. Et la cuisine ça veut dire cuisiner sans fruits, sans légumes, sans viande, sans poisson, seulement avec des composés purs. Par exemple, de l'eau, de la cellulose, des triglycérides, des protéines, etc. Voilà. 정말 화합물로만 요리를 만들 수 있을까요? 우리는 그걸 요리라고 부를 수 있을까요? 이곳에서는 국가 차원의 실험이 진행 중입니다. Node by node is actually cooking with compounds. You can't use meat tissue and plant tissue in node by node cooking. In terms of sometimes that you suddenly take away all the meat tissue or plant tissue, people couldn't adopt too fast. So we play with 80% ratio and 20% ratio. We
have to so-called break down the radish. That means separate the liquid and then after that use the fiber back again. The liquid. Of course, texture is one of the most important things that we need to take care of, be it crispy, soggy, airy from there. Everything goes in. The rest of the taste and smell, we could actually use compound to so-called replace it. So for me, the challenge I have right now with Note by Note cuisine is getting the texture. Because we're using pure compounds, no fiber inside, so that's a way that we want to introduce fiber into Note by Note cuisine. However, we are still on that journey on perfecting it. You can actually use albumin powder to make it instead of using fresh egg whites, and you will achieve the exact same texture and same flavor coming out. Okay. Radish cake has already gelled up already, so it's still very firm. Better than the original one would not be comparable. But of course, if we are trying to prove in certain things like functional way, that would probably be the direction that we want to go to. What we want to do in this dish is basically combine everything together so you get the whole artichoke, which is zero waste. Having pure compounds, pure flavors, your time, your manpower needed is cut by a lot easier to transport, a lot better for producers. This dessert is just to let you see how we can actually make something nice, just like a very fascinating one, but using dehydrated ingredients like compounds. Note by Note cooking to me is basically an art that can help human nature. 이 새로운 요리법은 단순히 식탁 위의 즐거움을 위한 것만이 아닙니다. 어쩌면 우리에게 가장 중요한 일이 될지도 모릅니다. 식량 생산이 거의 없는 이 나라에서는 국가적으로 이 요리법을 지원하고 있습니다. For example, if today I have a disaster, I have a natural disaster and my crops are gone, I have no more eggs, I have no more vegetables, then how do I survive? I have no more poultry, no fresh produce anymore. How do I start? How do I cook? Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de viande et de poisson, et je dis simplement qu'il va falloir organiser un système culinaire très différent. 이것은 인류가 지금까지 생존을 위해 걸어온 길의 연장선에 있습니다. 우리는 요리를 통해 물질을 변형하고 가공해 왔습니다. 우리는 어떤 환경에서든 먹을 것을 만들어낼 수 있는 존재가 되었죠. 자연물을 해체하고 다시 조합해온 그 힘 덕분에 우리는 지구 역사상 가장 번영한 존재가 될 수 있었습니다. 그 이야기는 여기서 끝나는 것이 아닙니다. En 2050, qu'est-ce que vous allez manger? Est-ce qu'on va être capable, est-ce que l'humanité va être capable de produire des protéines pour 10 milliards d'êtres humains? C'est pas sûr, hein?
너무 번영한 종이 되어버린 우리들은 이제 새로운 길을 찾아야 할지도 모르겠습니다. 앞으로 요리는 완전히 다른 것을 의미하게 될 수도 있습니다. 하지만 요리는 늘 그래왔습니다. 요리는 인류가 생존을 위해 새로운 뭔가를 만들어내는 과정이었습니다. 그리고 지금까지 그래왔듯 우리는 더 많은 가능성을 열어나갈 겁니다.